السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا لاباس بالصحة والهنا وراحة البال. اليوم غادي نشارك معكم الوصفة ديال لاجينواز أو الطريقة اللي تندير بها أنا لاجينواز. تنحتاج ل6 ديال البيضات كاملين اللي غادي نخدمهم مع 80 غرام دو sucre avec le batteur électrique. Je mets d'abord في السرعة الأولى، السرعة الثانية وأبخي السرعة الثالثة بهذا الشكل هذا حتى نحصل على خليط homogène et blanc. Je continue comme ça. وهذا الجاتو غادي نديرو بمناسبة عيد ميلاد بنتي، ان شاء الله ربي يخليها ليا ونشوفها كيف ما تمنيت ان شاء الله، ويخلي جميع بنات الناس كاملين ويشوفهم كيف ما تمنى، واللي عنده شي وليداتو الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش ربي يسهل عليه وربي يرزقه بالذريه الصالحه ان شاء الله. Voilà, انا دابا j'ai monté les œufs avec le sucre. Je mets de la farine avec 2 cuillères de maïzena pour donner le moelleux à mon gâteau باش يجي هش و aérien. فوالا، ونحركو من التحت للفوق باش ما ينزلش ليا الخليط ديالي. فوالا، كيف ما قلت هذا الجاتو بمناسبة عيد ميلاد بنتي اللي عندها 12 عام، عقبال ان شاء الله 20 عام و30 عام و40 عام، ونكون دايما معك بنتي توجور افيك توا ان شاء الله. نشوف كيف ما تمنيت وكيف ما يتمناك باباك، وان شاء الله ربي يسهل عليك ويحقق لك كل الاحلام ديالك ان شاء الله. Voilà, j'ai pris une moule de 20 cm de diamètre. Si vous voulez un peu plus haut, que la génoiserie sera un peu plus haute, vous pouvez mettre une moule de 18 cm de diamètre. C'est à vous de voir. Et voilà, وغادي ندخلو le four qui est chauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Je mets la minuteur à 35 minutes. Et voilà, ma génoise sortie du four. J'enlève le papier sulfurisé que j'ai mis en bas. Et voilà، تطلع هائلة بلا ما تحتاجي بانك تمونتي لو بلون او نيج وتخدمي لو جون avec le sucre à part et après tu mélanges le tout. هذه طريقة سهلة وسريعة لعمل لاجينواز. نتمنى بأنها تعجبكم وتجربوها وتعطيوني الرأي ديالكم. Et là maintenant, on passe au montage du gâteau que je le coupe en 3 parties. Je le laisse à côté et je passe à la préparation de ma crème. Pour cela, j'ai besoin de la crème, 80 g du sucre glace. أنا ما تنحاولش ندير sucre parce que je mets moins du sucre parce qu'on n'aime pas les trucs sucrés. Et je monte ma crème. D'abord, première vitesse. Et ainsi de suite, deuxième vitesse et ainsi de suite.
Et voilà, je continue à monter ma crème pour qu'il soit plus léger et après je mets un chantilly fixe pour donner la consistance à ma crème. Et là maintenant, je passe à la montage du gâteau. Je prends une partie du génoise, je mets de la crème, des morceaux de fraises et je mets l'autre partie et ainsi de suite. La troisième partie et après je mets le reste de ma crème sur le gâteau et sur les côtés, bien sûr. Et voilà mon gâteau. J'ai mis des petits confettis en rose et en bleu et en violet sur les côtés. Et je l'ai décoré avec un peu de crème que j'ai mis du colorant, du rose et un peu des perles comestibles en bleu. Et là maintenant, on va passer à la préparation de la table. Voilà la table que j'ai préparée. Une table simple avec des petits macarons. Voilà le gâteau. Du chocolat, du jus, des petits apéritifs salés et bien sûr j'ai mis des bougies en chiffres. Et voilà, قررنا نحتفلوا en famille avec son papa et son frère et sa sœur. فوالا لا فيديو اللي شاركته معكم اليوم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك، ابوني على ماشين، اكتيفي لا كلوش دو نوتيفيكاسيون، et لا تنسوا اني احبكم في